Guys, we're here at the Rompiolas of Sorsogon City. Nagwo-walking kami ni Pajes. Yes, mahangin. Medyo mahangin. That's why my hair. Kaya man ang aking hair na That's why my hair. Anong oras na ba? Mga 6 PM na. Nag-sunset kasi. Nag-sunset. Oo. Oh, may auto. Gilid! 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 Ang sarap mag-walking dito sa pier. Pag ganitong oras, magandang panahon. Okay. Slowly. Hi! Hello! Ooh! Nag-sunset na, wala na. Daming tao dito sa pier. Pag ganitong oras. Yes! Hello! Hello! Hello guys! Hello! Hello! Bye-bye! Hi!